हेलो दोस्तों, मैं शानू और मोमेंट इंटरप्राइज में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रसन्नजीत भैया है, तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी शेयर कर लेते हैं। हम और भैया एक साथ हॉस्टल में रहते थे बचपन में, तो बहुत दिन बाद भैया के साथ मुलाकात हुआ। तो भैया हैंडसेट लेने आए हैं 14 आईफोन का। तो इसका अनबॉक्सिंग से पहले थोड़ा भैया से बात कर लेते हैं। दादा कवर থেকে প্ল্যান করছিলেন আমার? এটা নেওয়ার প্ল্যান মেবি 14 ডেজ 14 দিন হলো যে নেবো নেওয়া হচ্ছিল না। তো ইভেন্ট আজকে এক জায়গায় যাওয়া হয়েছিল আইফোনের শোরুমে। সো দে গেভ মি এ প্রাইস, ওরা কোট করেছিল, বাট ইয়ার্স প্রাইস ওয়াজ লেসার দেন দেম। সো আই কল্ড ইউ আপ, তোর সাথে পরিচয় আছে বলে আই কল্ড ইউ আপ। সো ইউ গেভ মি আ লেসার কোট, অলমোস্ট অ্যারাউন্ড 3 to 4,000 rupees less. So I came and so কেনা হচ্ছে এখন। So let's see. তো তুমি ডিল নিয়ে স্যাটিসফাইড? হ্যাঁ, আই এম স্যাটিসফাইড, আই এম ফাইন। ওকে দাদা, তাহলে আনবক্সিং করে আমাদের শিওর। लवली कलर पसंद है? हाँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कलर का आईफोन 14 प्रसन्नजीत भैया का। और आपको भी इस तरह का फोन लेना है डिस्काउंट रेट में, तो आप आ सकते हैं शिव मंदिर मोमेंट इंटरप्राइज पे, या हमें कॉल कर सकते हैं 9832529165 पर।